कोई भी चकुम का टीम से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग का ये खाना एक बार आके विजिट करके टेस्ट कीजिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। एड्रेस जो है आपका वो डिस्क्रिप्शन का उसका नीचे में दिया गया है, आपका रिजू भाई उसमें हैंडल करेगा। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं এতিয়া আছোঁ পল্টন বজাৰৰ অপ্সৰা মানে পুৰণা অপ্সৰাৰ যিখন হল আছিলে সেই হলৰ এৰিয়াটোত। আৰু ইয়াতে ভিতৰতে মোৰ এজন কলিগ, আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ এয়াৰটেলত থাকোঁতে, তেখেতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। এখন আজি নহয়, বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে। তো এইখনত মই ৰেগুলাৰ এজন কাষ্টমাৰ হয়। আৰু এই ৰাস্তাতে সোমাই আহি কি আপুনি লেফ্ট ছাইডে দেখা পাব ইমা হবি এখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এইজন হৈছে মোৰ অনাৰ, মোৰ কলিগজন, তেখেতৰ নাম হৈছে অমিত কুমাৰ। ইয়াতে এথনিক মণিপুৰী ৰাইচ হোটেল বুলি কোৱা হৈছে। ভেজ নন ভেজ থালি চব পাই যাব। আৰু আপোনালোকে জমেট' আৰু ছুইগিটো অৰ্ডাৰ পাব পাৰিব। ইয়াৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এইজন হৈছে ইমা খাৱৰবিৰ অনাৰ, আৰু আমি একেলগে কামো কৰিছিলোঁ এয়াৰচেলত। তেখেতৰ পৰা শুনো তেখেতে কি কি বস্তু আমাক চাৰ্ভ কৰে। और मैं तो बेसिभाग ये खाऊँ पोक बेम्बू सूट, बेसिभाग थाली भी बेसी खाऊँ। स्पेशली हम लोग का मणिपुरी खाना को प्रमोट कर रहे हैं। एंड देन मणिपुरी आदमी लोग को तो आता ही है। एंड देन इसके बाद आपका ये लोकल लोग, इसमें असमीज एंड देन बंगाली लोग, अपार्ट फ्रॉम हम लोग का जो मणिपुरी लोग छोड़ के भी बहुत सारा आजकल बहुत रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एंड देन हम लोग ऑनलाइन में भी सर्विस दे रहे हैं, जोमेटो स्विगी में भी। इसमें से भी अनएक्सपेक्टेड लोकल आदमी लोग का हम लोग इसमें जोमेटो स्विगी में भी दे रहे हैं। ठीक है, जोमेटो स्विगी में भी हम लोग अभी सर्विस है। तो अनएक्सपेक्टेड हम लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि इतने मणिपुरी इतने स्पेशली इसमें क्या है कि हम लोग ज़्यादातर मसाला कम में, ज़्यादातर हम लोग एक हेल्दी फूड एक पॉइंट पे हेल्दी फूड बोल सकते हैं कि कम मसाला, ज़्यादातर हम लोग कम मसाला एंड कम मस्टर्ड ऑयल की बेस करके हम लोग बनाते हैं। ये थाली ली से हम लोग का अभी, ठीक है। एंड देन और इसके बाद थाली सौ के हम लोग एक्स्ट्रा कोर्स भी हम लोग ये दे रहे हैं हम लोग का, ठीक है। अभी ये मेनू लिस्ट है, उसमें कुछ आइटम हम लोग ऐड नहीं किया है, तो हम लोग का अभी कुछ और ऐड करने के लिए हम लोग उसमें हम लोग लगा हुआ है। देन आपका रिजू भाई, तो हम लोग अभी फर्स्ट हम लोग का एक कॉलिग था एंड देन हम मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो अभी वो भी अच्छा लग रहा है। सिटिंग एरेंजमेंट ये धरने 4জনীয়া মানুহ বহিব পাৰিব, আৰু 3খন টেবুল আছে, মানে 12জন মানে বহিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে ওপৰতো সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে। এনেকৈ আপুনি ওপৰলৈ যাব পাৰে। এতিয়া এচিও আছে, আৰু এইটো অলপমান ঘৰুৱা টাইপ লাগি যায়, মুৰা চুৰা ৰখা হৈছে। ইয়াৰ কেপাচিটি হৈছে 4x4, 16 মানুহ ইয়াত বহিব পাৰিব। ধুনীয়া চব। চ' অনাৰজনৰ আৰু মোৰ ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে ইয়াতে আহক। মই ইয়াতে বহুত বছৰৰ পৰা আহি আছোঁ। কি কয়, বহুত বছৰ আহি আছোঁ নে? মই বেছিভাগ কি খাওঁ? अपनी পৰ্ক থালি, মই বেছিভাগ পৰ্ক থালি খাওঁ। পৰ্ক উইথ বাম্বু চুট, পৰ্ক উইথ বাম্বু চুট, বেছি ভাল লাগে। হয়, এতিয়া বহুত ধুনীয়া প্ৰডাক্ট, মানে ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা পোৱা যায়, থালি পোৱা যায়। আপোনালোকে আহক, টেষ্ট কৰক, খুব ভাল হ'ব, সঁচাই খুব ভাল হ'ব। আৰু ঘৰুৱা ফিল এটা পাব, সেইটো বস্তু মোক এট্ৰেক্ট বেছি কৰে, যে ঘৰুৱা ফিল এটা ইয়াত আছে। বেছি মছলা বেছি নাই, ভাল পাব। এবাৰ আহি টেষ্ট কৰিলে ভাল হ'ব। আছে মাজে মাজে আহি থাকোঁ, কিন্তু ঘৰৰ খানা ভালেই বনাইছে, ভালেই পাইছোঁ আমি যেতিয়ালৈকে আহি আছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা খাই আছে আপোনালোকে? এমাহমান কৰিলোঁ। কি খাই বেছিভাগ? নিৰামিষে খোৱা যায়, ভেজ থালি খাই আপোনালোকে? ভেজ থালি খোৱা যায়। টেষ্টটো কেনেকুৱা পায়? ধুনীয়া আছে।